Bueno, chavales, estamos aquí en el tercer capítulo del vampiro Masquerade Swansong. Y vamos a ver, aquí nos quedamos con el hombre este. Tercera parte. Vamos a ver este hombre qué es lo que nos puede aportar. Bueno, yo creo que este hombre ya tiene aquí... Vamos a mirar primero una cosita, chavales. Bueno, vamos a ver qué lo dice este. Estamos aquí jugando, estamos averiguando una cosita de este hombre, ¿vale? Para que lo sepáis. A ver, que esto podemos averiguar de este hombre, macho. A ver, espérate un poquito, a ver. Bueno, vamos a elegir esta y ya está, ¿eh? Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Go on. We're still looking for that. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. A ver.
el sentido sensible este, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Cuando actives ese sentido... Vale. Vale. Agent Smith from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. This sort of formal decor might impress Boston high society, but not me. Vamos a vigilar por aquí a ver lo que hay. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Interesting. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Pero que hemos visto antes algo, las almas estas. This sort of formal decor might impress Boston high society, but not me. This sort of formal decor might impress Boston high society, but not me. A ver un poquito, voy a ver una cosilla. Deducción cero, macho. Vale, vamos a ver un poquito también, hemos ido entre el cadáver. Anda, mira, aquí tenemos otra cosita. Bullet wound in the right hip. A signet ring with a beaver on it. More went to MIT. Anda,
Moore's driver's license. Interesting. Bueno, a ver por aquí qué más hay. The apartment has changed since my last visit. They wanted to bring a little vacation back home. Un ordenador hay por aquí, un servicio. Eso es cosa de jardinería. Mira, aquí viene viento por todos los sitios. Eva. A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Why were you looking for peace, Jason? Ja. I warned you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. Muy interesante, ¿eh? Por aquí no hay nada más. Vamos a salir por aquí a ver.
Come on. It'll pass. Don't worry. A ver, estos, ¿qué hacen estos ahí? When I knew him, he took better care of himself. What's going on with him? When I knew him, he took better care of himself. What's going on with him? Nada más. There are bloody prints on these bags. Se encuentra el mapa, se hemos hablado con él. Esta es la mesa de los invitados. Who'd leave that lying around? No podemos hablar, pero aquí hay una nota. Looks like Lydia's planner. Hay una nota muy interesante ahí. What a mess. Nobody's done the cleaning in ages. What a mess. Nobody's done the cleaning in ages. ¿Esto qué es? Wow, mira. Jason, Lydia, and June. A little family all together. And in large format. Jason, proud of his family and his success. Encima de la mesa tiene que haber algo. Míralo. Habla con esto. Mr. Adams. No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911.
I told him. Toma ya. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. It was time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Esta mismo, venga. Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. En este juego hay que hablar con la gente apropiada, ¿no? Well, Porque como no hables con la gente his apropiada, visitors mal. mostly came in the middle of the night. I must admit that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Vamos a seguir la conversación. Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Seguimos la conversación. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Hay que seguir. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors too. A true lady. Vamos a cambiar esto, venga. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Hay conversación, ¿eh? Mr. Moore took her to Son conversaciones muy school on largas the que first day. luego te cuesta seguir el hilo del juego. Después sí que te Must be pierdas. staying with a friend. Esta es la dificultad del juego. Poor little thing. No está traducido en Thank heavens she castellano la wasn't dificultad here. del juego. Aquí seguimos la conversación. Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him.
Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line. Several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell. But nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes. Using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. And that's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Menos mal que esto ha terminado, porque si no... Menos mal que esto... Menos mal que esto ha terminado, porque si no, estoy recopilando un poquillo, a ver. Esto, menos mal, macho, porque... Menos mal que ha terminado esta conversación, porque si no, madre mía, macho. Ahora vámonos de aquí, porque este tío es un plasta, pero vamos. Es un plasta, pero... Joder, vamos a subir por aquí a ver lo que hay. Digo, este tío... 10 years in the business, I've never seen anything like it. Este tío era un plasta, por favor, con la boca un pino, tío. Es que era un plasta el tío, Madre mía, qué plasta, qué me va plasta, macho. A ver, por aquí. A ver. Esto era un hombre súper plasta, tío. Esto era un hombre súper plasta, tronco. Vamos a ir por aquí a ver qué encontramos, tío. Mira. He puesto aquí, hemos entrado aquí a la librería. There's a retainer here somewhere. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Un poquito. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ugh, what a mess. A fortress security catalog. They install highly secure rooms. Bueno, esto es a base de leer.
Pum. Vale, sin leer. What a mess. Ya lo hemos leído. Aquí hay que mirar bien todo, ¿eh? Si no chungo, ¿eh? Si no, chungo, ¿eh? A ver aquí qué hay. Hay una huella por aquí. Ya. Nobody told me there would be a retainer here. Vamos a hablar. What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Sospecha. Okay. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Vamos a elegir la última. Éxito. I don't have time for this. Give me what you have. What I've got. Of course, sir. Here. That's everything. You made the right choice. Tell me exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. A ver, aquí. Vamos a ver si podemos. A ver, aquí que aquí no podemos subir nada. A ver. Bueno, vamos a ver ahí. Empate. Buah, adiós. Read the message you received. I don't have that phone with me. Too risky. Well, I hope I'm not going to have any trouble. I'll tell the prince you obeyed your orders, but you'd better go. But my mission. I've got to. No questions, Lane. Very well, Mr. Bazori. Bueno. Tengo aquí unas cosillas. Físico social.
Bueno, se fue la mujer y ahora tenemos que ir a investigar. Vamos a ver. Vale, vamos a ver para dónde tenemos que ir ahora, porque hemos tenido un éxito y un fracaso. Vamos a ver aquí una cosita. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a bajar por aquí abajo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Porque hemos crecido muy bien. Y vamos a ir a hablar con aquel tío que no hemos hablado. Y estaba como el del comedor ahí, dándose un festín el tío. Que no sé ni, ya no me acuerdo ni por dónde estaba, por aquí yo creo que estaba. Y vamos a ver si podemos hablar con este hombre, tío, que lo vendría de lujo. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Sorry, Smith. A little busy here. No puedo hablar con este hombre. Ay, calla, calla, cuidado. Of course. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me lo voy a comer. Cuidado, cuidado, que me lo voy a comer. Sospecha entrar. Bueno, a ver. No lo tenía que haber matado, pero bueno. Estaba claro que era ese. Por la conversación que teníamos y tal. Era ver. A ver aquí un poquito, tengo que ver las cositas aquí. Vale, vamos a ver dónde antes, ¿vale? A ver si me acuerdo dónde era. Ahora salimos de aquí. Vamos por aquí. Había unas escaleras por aquí, ¿no? No, por aquí era la salida. El comedor, unas escaleritas por aquí. Y era por aquí, ¿no? Yo creo que era por aquí, por aquí, por aquí. Aquí veo unas cosillas. A ver, aquí. Vale, vamos a ver aquí, era por aquí, rasgos, boom, vale. No sé yo si por aquí habría algo, tío. Vamos a ver. No, por aquí hablemos con esta chica y aquí yo creo que no había nada. Vamos a ver, ¿Por aquí puede haber algo? ¡Oh!
Mira, hombre, qué cosa, una puertecita abierta. This is where I met Moore for the first time. Eh. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Otra vez. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? A ver, otra vez. Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Vale, miramos por aquí bien. Este es el policía, no vamos a decirle nada porque se está investigando. Aquí arriba, ¿qué hay? Mira, tenemos un ordenador allí. Vamos a ver qué nos trae esta gente. Ah, cómo lo sabía yo. ¿Cómo lo sabía yo? Esto, pues esto hay que leerlo, chavales. Eso hay que leerlo. No que había que leerlo, tío. Eso hay que leerlo, tronco. Porque eso hay que leerlo. A ver qué pasa por aquí. Venga, vale, le hemos echado un vistacillo. Vale. Euti. Además, esa es la foto. Lydia and June at the beach. Vale. Hemos cogido una cosilla muy importante a lo mejor, Esa es la fotillo. Vamos a coger esto, vale, que tenemos algo muy importante y a ver, hay que cogerlo. Ya tenemos ahí una movidita muy buena, una movidita bonita. Vale, Woody, vamos a seguir por aquí, ya tenemos ahí una monedita muy bonita. Voy a ver este que está viendo los billetes. Vamos a mirar. Nice collection. Working for us has its advantages. Vale. Muchas veces estos policías que están por aquí nos dan pequeñas pistas, ¿sabes? Y tenemos que... A ver, ahora está allí el policía. Ahora vamos a seguirle a ver si se va de ahí. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Eso es un souvenir, no sé. Otra vez por si A acaso. souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Vale. Mira, vamos a ver estos documentos, mira. Vale, a ver si lo podéis leer. Yo creo que se ve bien para que lo leáis, ¿no, chavales? Sí, ¿no? Se ve de puta madre, ¿no? Pues ya está, se ve muy bien, hombre. Se ve muy bien para que se pueda leer. Vale, pues... Vamos a ver por aquí, de por aquí... Account statements from different banks. Nothing that concerns us. A ver, por esto por las huellas... Portfolios of old shares. Claro, muy bien. Y ahí tiene que haber algo, ¿eh? Ahí está. From Boston manufacturers' files.
esa puerta. Tenemos aquí una puerta. Usa llave, ¿no? Bueno, habrá que usarla, para eso la tenemos, ¿no? Si no, vaya gracia. Si no, vaya gracia, machote. Vale, vamos a quitar aquí la huella porque esto parece que no hay de la China. Vemos ahí unos documentos también, pero vamos a ir primero para allá. Mira esa cajita, a ver qué pasa aquí. An auction. Acquisition of Lot 87 to Jean Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. An auction. Acquisition of Lot 87 to Jean Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Hay que leer ahí. Hay que leer un poquito. Leemos un poquito, ahí, a ver. Jean, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Este era un poquito el más tocho, a ver. Porque aquí no dice nada, aquí sí. Este juego lo quiero jugar tranquilamente, ¿sabes? Porque este juego tiene que ver muchas cosas, ¿vale? Jean, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? A ver, ¿qué decía aquí? De nueva negociación, buena profesionalidad para ayudar a negociar los mejores términos posibles. Por algún motivo, el que prefiero hacer. Bueno. Jean, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? Bueno, aquí I understand better now. The prince asked more for a complete nos dicen report of muchas members of the cosas. Sanhedrin. Nos dicen muchas cosas interesantes, chavales. Muchas cosas interesantes. Nos dicen muchas cositas interesantes. Vamos a ver, porque tenemos que tener algún problema aquí. Le veo el muñeco este de vez en cuando, el ve que baja lo moraillo ahí, intenso. Me voy a tener que comer al policía, ¿eh? No lo veo esto yo. Uf, míralo. Vamos a tener que comernos al policía, creo yo. Míralo, lo vamos a zampar, pero vamos. Vamos a zaparnos al policía, chavales. I need to see you there. Okay, sure. Vamos a comer al policía. Bien, ahora sí. Vale. I need to rest. Lo hemos dejado, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Esto
sube ahí ya, estamos a cero con la ansiedad y todo va bien. Cacería va bien, ¿no? Le dejamos ahí medio zumbao y fuera. Digamos al menos lo tenemos de comer. Esto va así. Vamos a subir por aquí a ver lo que hay. Bueno, a ver, si no, porque acabamos de comer, no podemos ser muy escandalosos tampoco. Tampoco vamos a ser muy escandalosos, ¿vale? Lo acabamos de comer. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Vamos a seguir la conversación. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No, there was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? Called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. Vamos a seguir. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, Esta era la información muy somebody buena. searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. Un 0% de éxito. Es que me va a dar un 0% de éxito este hombre a mí, ¿eh? Hostias. Es que si meto yo aquí... If you remember anything else, let me know. Of course. Bueno, lo vamos porque al final no vamos a tener el premio. Y este hombre, el cerdito Peguín, sabe más que nosotros. I should put some money on that. El cerdito Peguín este sabía más que nosotros. Y hay que...
vamos. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. A ver. Coger. Vamos a cogerla, porque esas cositas son las que tenemos que coger. Bueno, parece ser anexo informe. Informe sobre daño agido. Vale, vale, vale. Bueno. Tampoco vamos tan mal. ¿Vale? Tampoco vamos tan mal. Nos han dado una pequeña estiva, así el gordito este, vamos a hablar de aquí del gordito, porque el gordito este nos ha dado una pequeña estiva que hemos flipado un poquito, pero en colores. Hemos flipado en colores, pero en colores. Hemos flipado en colores. Nos ha dado una pequeña estiva el tío y no vamos a ir de aquí, pero vámonos de aquí porque este gordito nos ha dado una estiva. Aquí hemos mirado. Vamos a ver por aquí si vemos algo raro. No. Estas puertas son puertas que antes no se pueden abrir. Yo creo que por aquí va a ser que no, Vamos a ir. Vamos a ver otra cosita por aquí, ¿no? Vamos a ver que aquí quedan salas por mirar, ¿no? Vale, vamos a ver aquí que he visto un cuadro muy grande. Ahora no sé yo qué será ese cuadro. A drafting table. ¡Oh! That must be Lydia's desk. ¿Veis? Vea yo que. The blueprints of a house on the west coast of Costa Rica. Pura Vida Extension Project. Vamos a ver las conversaciones. Hay que leerlo, porque todo esto hay que leerlo. Esto es un WhatsApp que lo estamos choriceando aquí el. Muy bien, estamos aquí choriceando aquí el amigo este. El WhatsApp, estamos choriceando, estamos enterando de todo. Estamos enterándonos de todo. Aquí, pero vamos, una maravilla, chavales. Un cotilleo muy, muy grande. Llámame. Pues ahora que... Vale, me ha quedado claro algunas cosillas. Sí. Me ha quedado claro algunas cosillas que otras. Sí, me ha quedado claro algunas cosillas que otras. No, aquí hay un ordenador o algo, aquí no hay nada. Este ordenador aquí nos trae algo, tampoco nos trae nada. Vale, vamos a hacer una cosilla, chavales. Aquella puerta, esto, bueno, esto tiene su tiempo, es una pesadilla. Vamos a ir del fondo al final. Vale, a ver aquí qué es lo que no podemos encontrar y qué es lo que no nos podemos encontrar. Vale, vamos a ver aquí qué... I've never been in this part of the apartment before. Ese cuadro... Vale. Jason? Lydia? June? In Costa Rica, I think. Vale, pues es un cuadro aquí sin más. Es que no nos dicen nada, ¿no? Venga, vale, pues es hora de... Bueno, vamos a ver... Aquí en la cama tiene que haber algo. A ver. Bueno, vale. Vamos a ver.
Bueno, hasta aquí. Vamos a echar un vistacito por encima, chavales, porque es que si no, no nos enteramos, ¿eh? Un vistacín por encima solamente, ¿vale? Porque es que si no, no nos vamos a enterar, ¿sabes? Vamos a echar un vistacillo así, un vistacillo así por encima, a ver, leyendo, más reciente, me pido intervenir masivamente en medios de comunicación y universidades para contraatacar investigaciones y publicaciones que demuestran que el dañino que es el azúcar en la dieta humana y tiene el control indirecto sobre varios canales de televisión, aficionados, tal, no debido apoyar. Bueno. Mira, esto, el azúcar me mola. Entonces, tal. Bueno, le hemos hecho un vistadito por encima. Will you ever change? Le hemos hecho un vistadito por encima. A ver aquí. Su eterno servidor, John Moore. Bueno, y una edición, un vistazo rápido, lo que es un vistacito así rápido por encima, porque si no se nos va de las manos, ¿vale? Porque si no esto se nos va de las manos, tío. Esto tiene que ser así, si no se nos va de las manos. Hay que leer, toca leer y ya está, ni más, hay que leer. Vale, aquí está revisado, hemos hecho lo primero, lo último, lo primero es archivo confidencial, aquí yo creo que ya... Vale, aquí hemos cogido cositas. Someone tossed a bunch of stuff in this bag in a hurry to leave. Vale. Vale, importantísimo. Vamos a ver. Poems in Lydia's mother tongue. Vale. Hemos cogido como un código de teléfono, ¿no? ¿O no? ¿O me he equivocado? A cell phone. Locked, of course. Vamos a ver que estamos aquí leyendo. Vale, hemos cogido algo aquí también, ¿no? Aquí hemos cogido algo, ¿no? Teléfono salpicado de sangre. Bueno, nosotros lo hemos cogido, ¿sabes? Vamos aquí al cuarto baño, creo que hay por aquí. Ven, aquí tenemos... It must have been used to dress a wound.
aquí hay que examinar las cosas. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. Ahí. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Ahí en el espejo hay algo. Mira. Hola Jackson, me pone hola Jackson ahí el teléfono. Me pone hola Jackson The ahí. number you have dialed is not in service. Hola Jackson me pone ahí, tío. Bueno, ya esto es muy raro, ¿no? Esto es bastante raro, tío, ¿no? ¿No lo veis vosotros como que esto es un poquito raro, tío? Lo veo como un poquito raro eso, ¿no? Y yo pienso que estamos ahí y esto es un poco raro, ¿no? Sí, yo creo que sí que era un poquito raro, tío. A ver, esto, déjame pensar un poquito, tío, porque... Vaya que sí. Vamos a salir de aquí rápido, ¿sabes? Vamos a ir de aquí. Salimos de aquí, yo creo que aquí va a haber cosa de poco. Poems in Lydia's mother tongue.
he ido ahí en esta, a ver otra vez, a ver lo que pone. Poems in Lydia's mother tongue. Ah. Antes hemos encontrado un teléfono, ¿no? Vamos a tener que ir para allá. Espérate un poquito, a ver. Vale. Vámonos donde hemos cogido antes, que hemos visto antes que había un teléfono de unas llamadas. No sé si os acordáis. Pero claro, no me tengo que ver, no, al principio. Ahí está. Lo bueno es que me tengo que acordar yo. Ese es el tema, colega. No me tengo que acordar yo. Y vamos aquí abajo que pone llámame. Mensaje de Juni, el lunes 2 de septiembre a las 3. Mensaje de Jason martes 28 de agosto a las 3:30. Ay, amigo. Mensaje de junio el lunes 2 de septiembre a las 3. Y el mensaje de Jason martes 28 de agosto a las 3:30. Hostia, colega, yo he puesto las 3:33. 3:33. O sea, o es a las 3. Mom! Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me, and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I mean, I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Bueno. Bueno, chavales, lo
lo vamos a dejar aquí porque esto tiene rollo ya llevamos 1 hora y pico. Lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir en el 4º capítulo. Fantástico capítulo número 3. Este hombre este vampiro está camuflado como policía, lleva una placa ahí falsa, no es suya, ¿vale? Resumiendo, y tenemos que investigar pues al tío que le ha cortado totalmente la cabeza, ¿sabes? Nos hemos alimentado de 2 personas, de 2 humanos. A uno nos hemos pasado, le hemos matado, le hemos metido en un frigorífico, y al otro pues le hemos dejado ahí atado y secuestrado, bien amañatado en una habitación, ¿vale? Y bueno, pues la investigación va chachipiruli y aquí lo dejamos, chavales. Fantástico capítulo número 3. Y pues nada, nos vemos en el capítulo número 4, chavales. Hasta luego, adiós.